आठवीं जमात के तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से एक लेसन पढ़ रहे हैं, द अनथैंकफुल मैन, नाशुक्रगुजार आदमी। तो पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा कि रमन एक गरीब आदमी था, वो एक देहात में रहते थे। उसकी बीवी गुर्बत से तंग आ चुकी थी, तो उसने रमन से कहा कि आप कहीं नज़दीकी कस्बे में जाके कोई काम तलाश कीजिए। तो रमन ने इत्फाक किया। तो बाद में जब रमन कस्बे की तरफ निकला तो रास्ते में एक जंगल आया। वो काफ़ी थक चुका था और भूखा था। उसने जंगल में कुछ जंगली मेवे जमा किए और एक दरख्त के नीचे बैठा। यूँ ही उसने मेवे खाने शुरू किए तो नज़दीकी कुएं से आवाज़ आई। रमन ने जब चुपके से देखा तो वहाँ एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी कुएं में था। तो उन्होंने रमन से कहा कि आप हमें यहाँ से निकालिए, तो ज़रूरत पड़ने पे हम आपकी मदद करेंगे। तो रमन ने उनको निकाला। जब वो कस्बे में पहुँचा तो वहाँ कुछ काम नहीं मिला, तो फिर वो वापस बगैर काम लौटा। तो फिर वो जब जंगल पहुँचा तो उसे याद आया कि वो जंगल में जिनसे मिला था, जिन जानवरों से मिला था, कि वो इनके पास गया। बंदर ने उसे खाने के लिए आम दिए और शेर ने उसे एक नेकलेस दी। तो आज हम इसी लेसन को आगे पढ़ते हैं। जस्ट एज ही वॉज नियरिंग हिज विलेज ही रिमेंबर्ड द गोल्ड स्मिथ whom he had taken out of the well. जब वो अपने गाँव के नज़दीक पहुँचा तो उससे वो गोल्ड स्मिथ, वो सुनार याद आया जिसे उसने कुएं से निकाला था। He decided to go Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. The goldsmith lived in Varanasi, so Raman decided to go to Varanasi and sell the necklace to the goldsmith. रमन ने फैसला लिया कि वो वाराणसी जाके गोल्ड स्मिथ को नेकलेस बेच देगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम ही वेंट टू वाराणसी। अब घर जाने के बजाय वो वाराणसी चला गया। व्हेन ही रीच्ड द शॉप ऑफ द गोल्ड स्मिथ ही शोड हिम द नेकलेस। जब रमन गोल्ड स्मिथ के पास पहुंचा तो उसने उसे ये नेकलेस दिखाई। नाउ इट सो हैपन्ड दैट द गोल्ड स्मिथ had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. अब क्या होता है कि जो गोल्ड स्मिथ था, जो ये सुनार था, उसने ये नेकलेस जो रमन ने उसको दिखाई, ये नेकलेस उसने एक शहजादे के लिए बनाई थी जो कुछ महीनों से लापता था, गायब था। He recognized the necklace and decided to report the matter to the king. The goldsmith recognized the necklace and he decided to report the matter to the king. जो ही गोल्ड स्मिथ ने, उस सुनार ने उस नेकलेस को देखा तो उसने फैसला किया कि मैं बादशाह के पास जाके रिपोर्ट डालूं, मैं बादशाह को इसके बारे में आगाह करूं। He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. तो सुनार ने रमन से कहा कि आप यहाँ ही दुकान पे इंतज़ार कीजिए, और वो खुद बादशाह के पास चला गया। यानी रमन को बगैर बताए वो बादशाह के पास चला गया। He said to the king,
Your Majesty, a man has come to my shop to sell this necklace. उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। एक आदमी मेरी दुकान पे आया, वो इस नेकलेस को बेचने के लिए आया। आई हैड मेड दिस नेकलेस आई हैड मेड दिस फॉर द प्रिंस। द गोल्ड स्मिथ टोल्ड द किंग दैट he had made that necklace for the prince. गोल्ड स्मिथ ने, सोनार ने बादशाह से कहा कि ये नेकलेस मैंने शहजादे के लिए बनाई थी। आई एम श्योर ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस एंड स्टोलन द नेकलेस। तो उसने बादशाह से कहा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस, रमन मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस, कि रमन ने शहजादी को मारा होगा। एंड स्टोलन द नेकलेस, स्टील कहते हैं चुराने को। सेकंड फार्म इसकी वर्ब की आती है स्टोल, और थर्ड फार्म स्टोलन, यानी चुराना। तो सुनार ने बादशाह से कहा कि मुझे यकीन है कि रमन ने उस शहजादी को मारा होगा और इससे ये नेकलेस चुराई होगी। द किंग आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द नेकलेस, तो बादशाह ने भी उस नेकलेस को पहचाना। He sent his soldiers to the goldsmith's shop and ordered them to arrest Raman. तो बादशाह ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि आप सुनार के दुकान पे जाके रमन को अरेस्ट करो। The soldiers arrested him and locked him in a dark cell. सेल कहते हैं हम ए स्मॉल रूम इन ए प्रिजन, कैद खाने में छोटा कमरा जो होता है इसको सेल कहते हैं। द सोल्जर्स अरेस्टेड हिम, तो सिपाहियों ने रमन को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। एंड लॉकड हिम इन ए सेल, डार्क सेल, उन्होंने एक अंधेरी कोठी में उसको कैद किया। रमन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वाज अरेस्टेड, रामन को समझ नहीं आया कि इसे किस बात पे कैद किया गया, किस बात पे अरेस्ट किया गया। ही आस्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स व्हाई ही हैड बीन लॉक्ड अप, सो रमन आस्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स व्हाई ही हैड बीन लॉक्ड अप। तो रमन ने जो पहरेदार थे जेल के, उनसे पूछा कि इसे किस बात पे कैद किया गया। द गार्ड टोल्ड हिम हिज क्राइम, तो एक पहरेदार ने उससे कहा कि आप किस जुर्म पे कैद किया गया है। यू हैव किल्ड आवर प्रिंस एंड स्टोलन हिज नेकलेस, आपने हमारे शहजादे को मारा है और इससे नेकलेस चुराई है। Therefore you have been locked up, तो इसीलिए आपको कैद किया गया है। रमन was horrified to hear this, तो रमन खौफजदा हुआ ये सुन के। He had been deceived by the goldsmith, डिसीव कहते हैं हम धोखा देना। तो रमन को इस सुनार ने धोखा दिया, जिसे रमन ने कमरे से निकाला था, जिसके बारे में जानवरों ने उसे कहा था कि आप इसे कमरे से मत निकालिए क्योंकि ये नाशुक्रगुजार आदमी है। द एनिमल्स हैड बीन राइट व्हेन दे हैड एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्रस्ट द मैन, अब रमन को समझ आया कि वो जानवर सही कह रहे थे जब उन्हें उसे कहा था कि आप इंसान पे भरोसा मत कीजिए, इंसान की ज़बान पे आप भरोसा मत कीजिए।
He was the most ungrateful creature. تو وہ جانور نے اسے کہا تھا کہ جو یہ آدمی ہے یہ سب سے ناشکر گزار مخلوق ہے. He felt sad. تو اب رمن کافی اداس ہوا، مایوس ہوا. وہ پچھتانے لگا کہ اس نے غلطی کی جو اس نے اس سنار کو کنویں سے نکالا. The animals had been better than this man. تو رمن سوچنے لگا اب کہ جو یہ جانور ہے وہ اس آدمی سے بہتر ہے. Just as he sat thinking, he remembered the snake. اب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے سانپ یاد آ گیا. سانپ نے اسے کہا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوگی تو آپ مجھے بلانا. He called out the snake and the next moment the snake slithered into the cell. تو جو ہی رمن نے سانپ کو پکارا تو سانپ حاضر ہوا اور وہ رینگتے ہوئے سیل میں داخل ہوا. What can I do for you? asked the snake. The snake asked Raman what help he could do to him. وہ اس سے کیا مدد کر سکتا ہے. Raman told him how he had come to be in that dark cell. تو رمن نے ساری کہانی اسے بتائی کہ کس طرح اس سنار نے اسے اس قید خانے تک پہنچایا. The snake was sad to hear about Raman's plight. plight کہتے ہیں ہم حالات زار and unpleasant condition. تو جب سانپ نے رمن کی حالات زار سنا تو وہ بہت پچھتانے لگا. He said, don't worry, I have a plan. تو سانپ نے رمن سے کہا ڈونٹ وری، آپ فکر مت کیجیے. آئی ہیو اے پلان، میں نے ایک منصوبہ سوچا ہے. آئی ول سلپ ان ٹو دا کوئینز چیمبر اینڈ بائٹ ہر. اس نے کہا چیمبر کہتے ہیں ہم اے اسپیشل روم ان اے پریزن. اے اسپیشل روم چیمبر کہتے ہیں ہم جو خاص کوئی کمرہ ہوتا ہے. تو شہزاد اس نے کہا کہ مجھے ایک پلان ہے. آئی ول سلپ ان ٹو دا کوئینز چیمبر. تو بادشاہ کی جو شہزادی ہے میں اس کے کمرے میں داخل ہو جاؤں گا جو اس کے لیے اسپیشل کمرہ ہے. اینڈ بائٹ ہر، بائٹ کہتے ہیں ہم کاٹنے کو، سانپ کے کاٹنے کو. اس نے کہا کہ میں اس شہزادی کو ڈس لوں گا. مائی پوائزن ول سیپریٹ ان ہر باڈی اینڈ شی ول بیکم انکاشس. تو سانپ نے کہا کہ میں اس کو ڈس لوں گا اور وہ جو زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا اور وہ بے حس پڑ جائے گی. دا کنگ ول بی ویری سیڈ. تو بادشاہ بہت پریشان ہوگا. نتھنگ ول بی ایبل ٹو کیور ہر. اس سے کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکے گا. کیور کہتے ہیں ہم ٹھیک کرنے کو. However, if you touch her forehead, she will wake up. تو سانپ نے رمن سے کہا کہ مگر جب آپ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھو گے تو وہ جاگ جائے گی، اس سے ہوش آ جائے گا. دا کنگ ول بی پلیزڈ. اور بادشاہ آپ سے خوش ہوگا. اینڈ ہی ول سیٹ یو فری. وہ آپ کو آزاد کر دے گا. دا سنیک دین سلتھرڈ away into the queen's chamber and bit her. پہلے وہاں بائٹ آیا تھا. بائٹ فرسٹ فارم ورب ہے اور سیکنڈ فارم اس کی آتا ہے بٹ. تھرڈ فارم آتا ہے ورب کا بٹن. بائٹ بٹ بٹن. دا سنیک دین سلتھرڈ. اس کے بعد وہ سانپ اس شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا.
اینڈ بٹ ہر، اور اس سے ڈس لیا. دا کوئین فیل انکانشیس، تو شہزادی بے ہوش پڑ گئی. ہز میڈز انفارمڈ دا کنگ، اس کی جو وہاں میڈز تھی اور انہوں نے بادشاہ کو آگاہ کیا. دا کنگ کالڈ دا ڈاکٹرز ٹو کیور ہر آف دا سنیک بائٹ، تو بادشاہ نے ڈاکٹروں کو بلایا کہ وہ اس کا علاج کریں. بٹ دے کوڈ ناٹ کیور ہر، لیکن وہ اسے ٹھیک نہیں کر پا سکے، یعنی اس کا علاج نہیں کر سکے. دا پوائزن واز فاسٹ سپریڈنگ، تو زہر اس کے جسم میں تیزی سے پھیل رہا تھا. دا کنگ گریو سیڈ، بادشاہ پریشان ہو گیا. ہی میڈ این announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. The king made an announcement. He announced that if anybody could cure the queen, the person would get a handsome reward. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو آدمی شہزادی کو ٹھیک کر دے گا تو اس سے ایک اچھا ریوارڈ ملے گا، ایک اچھا انعام ملے گا. دا اناؤنسمنٹ واز میڈ ایون ان دا پرزن، اور قید خانے میں بھی اعلان کیا گیا. اناؤنسمنٹ یہاں ورڈ آیا ہے، اناؤنسمنٹ ورب یہاں ہے، یعنی اعلان، تو اس کا ورب آتا ہے اناؤنس. دا اناؤنسمنٹ واز میڈ ایون ان دا پرزن، تو قید خانے میں بھی اعلان کیا گیا کہ کوئی آدمی اگر شہزادی کو ٹھیک کر دے گا تو اس سے انعام ملے گا. رامن آفر ٹو گو اینڈ ٹرائی ٹو کیور دا کوئین، رامن نے آفر کیا، پیشکش کی کہ اگر اسے جانے دیا جائے گا تو وہ کوشش کرے گا، ٹرائی ٹو کیور دا کوئین، وہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. ہی واز ٹیکن ٹو دا کوئینز چیمبر، تو رامن کو شہزادی کے کمرے میں لیا گیا. ہی ٹچڈ دا کوئینز فور ہیڈ، تو اس نے اپنا ہاتھ شہزادی کے ماتھے پہ رکھا. امیجیٹلی دا کوئین اوپنڈ ہر آئیز، شی واز کیورڈ آف دس سنیک بائٹ، تو شہزادی نے آنکھیں کھولے تو وہ اس سانپ کے کاٹنے سے جو سانپ کا زہر تھا وہ اسے ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئی. دا کنگ واز پلیزڈ وتھ رامن، تو بادشاہ رامن سے خوش ہوا. ہی آسکڈ ہم، تو اس نے پوچھا، رامن سے پوچھا، ہاؤ ڈیڈ یو لینڈ اپ ان دا پرزن، تو آپ اس قید خانے میں کیسے پہنچا. رامن نیریٹڈ ٹو دا کنگ آل دیٹ ہیڈ ہیپنڈ ٹو ہم انکلوڈنگ دا گولڈ سمتھز انگریٹفلنیس، تو رامن نے ساری کہانی بیان کی. نیریٹ کہتے ہیں ہم بیان کرنے کو، تو اس نے ساری کہانی بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح گولڈ سمتھ نے اسے جھوٹے الزام میں پھنسایا، تو اس نے اس کی انگریٹفلنیس، ناشکر گزاری کے بارے میں بتایا. ہیئرنگ ہز اسٹوری دا کنگ گاٹ اینگری ود دا گولڈ سمتھ، تو جب اس نے یہ کہانی سنی تو اس سے سنار کا بہت غصہ آیا. ہی سینٹ ہز گارڈز ٹو اریسٹ دا گولڈ سمتھ، دا کنگ سینٹ ہز گارڈز ٹو اریسٹ دا گولڈ سمتھ، تو بادشاہ نے اپنے محافظوں کو گولڈ سمتھ سنار اریسٹ کرنے کے لیے بھیج دیے اور انہوں نے اسے اریسٹ کیا. یو آر اے کروول اینڈ انگریٹفل پرسن، تو جب سنار کو بادشاہ کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے اسے کہا، یو آر اے کروول اینڈ انگریٹفل پرسن. کرول کہتے ہیں ہم ظالم کو
تو اس کا اپوزٹ ورڈ آتا ہے کائنڈ، رحم دل، اینڈ انگریٹفل. گریٹفل کہتے ہیں ہم شکر گزار کو، انگریٹفل کہتے ہیں ہم ناشکر گزار کو. تو بادشاہ نے اسے کہا کہ آپ ظالم اور ناشکر گزار آدمی ہے. یو فریمڈ رانگ چارج اگینسٹ این انوسینٹ مین. دا کنگ ٹولڈ رمن دیٹ ہی ہیڈ framed wrong charges against رمن. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے رمن کو غلط الزام میں پھنسایا. دس مین ہیڈ ون سیوڈ یور لائف. تو بادشاہ نے سنار سے کہا کہ اس آدمی نے یعنی رمن نے آپ کی جان بچائی تھی. انسٹیڈ آف ہیلپنگ ہم یو ٹولڈ اے لائی اگینسٹ ہم. تو آپ اس سے مدد کرتے، اس کے برعکس آپ نے جھوٹ بولا، اس کے خلاف جھوٹ بولا. اینڈ گاٹ ہم اریسٹ، اور اس کو قید کروایا. نا یو ول اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف ان جیل. تو آپ اپنی باقی عمر جو ہے وہ اس جیل میں گزارے. دین دا کنگ ٹرن ٹو رمن اینڈ گیو ہم اے بیگ فل آف گولڈ کوئنز. تو اس کے بعد بادشاہ رمن کی طرف مڑا اور کہا، اور اسے ایک سونے کی کوئنوں سے بھرا ہوا بیگ دیا. گو ہوم اینڈ لیو ہیپیلی. تو اس نے اس رمن سے کہا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور آرام سے زندگی گزارو، خوشی سے زندگی گزارو. ہی سیڈ ٹو ہم رمن تھینکڈ دا کنگ. تو رمن نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا. اینڈ وینٹ ہوم، اور وہ گھر چلا گیا. ہی اینڈ ہز وائف لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. تو اس کے بعد رمن اور اس کی بیوی خوشحال زندگی گزارنے لگے. تو اس کہانی سے بچوں ہمیں کیا سبق ملا کہ کہتے ہیں کہ جو چاہ کھودتا ہے وہ خود چاہ میں گر جاتا ہے. یہ جو کوئی آدمی گڑھا کھودتا ہے وہ گڑھے میں خود گرتا ہے. تو لہٰذا بچوں ہمیں اگر ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو ہمیں اس کا احسان نہیں بولنا چاہیے، ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، بلکہ وقت آنے پہ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکیں گے تو کم سے کم ہم اس کا احسان یاد رکھیں گے. تو آج کے سبق میں آپ کچھ کوشچن آئے ہیں تو آپ ان کے جواب لکھتے ہیں. کوشچن نمبر 6 جو اس کے لیسن کا ہے، واٹ ڈیڈ دا گولڈ سمتھ ڈو وین رمن شوڈ ہم دا نیکلیس. تو گولڈ سمتھ نے کیا کیا جب رمن نے اس کو وہ نیکلیس دکھائی. تو آنسر ہے دا گولڈ سمتھ وینٹ ٹو دا کنگ اینڈ ٹولڈ ہم دیٹ رمن ہیڈ کلڈ دا پرنس اینڈ اسٹولن ہز نیکلیس. دا گولڈ سمتھ گاٹ رمن اریسٹڈ. تو گولڈ سمتھ سنار نے جب اس نیکلیس کو دیکھا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ رمن نے شہزادی کو مارا ہے اور اسے نیکلیس چرا لی ہے. تو اس نے رمن کو گرفتار کروایا. تو دوسرا کوشچن ہے، ہاؤ ڈیڈ رمن کیور دا کوئین. رمن نے کس طرح کوئین کو ٹھیک کیا، شہزادی کو ٹھیک کیا. تو آنسر ہے رمن ٹچڈ دا کوئینز فور ہیڈ اینڈ شی گاٹ کیورڈ. رمن نے شہزادی کے ماتھے کو ہاتھ سے چھوا تو وہ ٹھیک ہو گئی. 8واں کوشچن اور آخری کوشچن ہے، وائی ڈیڈ دا کنگ سینڈ دا گولڈ سمتھ ٹو جیل. تو بادشاہ نے سونار کو کیوں جیل بھیج دیا. تو آنسر ہے دا کنگ سینڈ ٹو دا گولڈ سمتھ ٹو جیل بیکاز ہی ہیڈ گاٹ این انوسینٹ مین اریسٹڈ. تو بادشاہ نے گولڈ سمتھ کو سونار کو اس لیے جیل بھیجا کیونکہ اس نے ایک بے گناہ آدمی کو گرفتار کروایا تھا. ہی واز کرول اینڈ انگریٹفل. تو وہ سونار جو تھا وہ ظالم تھا، وہ ناشکر گزار آدمی تھا.
He framed a wrong charge against a man who had saved his life. اس نے ایک اس آدمی کے خلاف جھوٹا بہتان بنایا، اس نے غلط الزام لگوائے اس پہ جس نے اس کی جان بچائی تھی. تو اس طرح یہ لیسن کمپلیٹ ہوئی ہے. شکریہ.